अलीपुरद्वार के शामुकतला थाना अंतर्गत सलसलाबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आने से एक सिविक वॉलंटियर की मौत हो गई। मृतक का नाम विश्वजीत गोस्वामी है। वह माझिर दाबरी इलाके का रहने वाला था। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. बताया गया है कि सिविक वॉलंटियर विश्वजीत गोस्वामी आज सुबह सलसलाबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। तभी असम से सिलीगुड़ी की तरफ आ रहे एक 16 पहिया ट्रेलर ने विश्वजीत को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बरामद कर अलीपुरद्वार जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर खबर मिलते ही शामुकतला रोड चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर के चालक और सह चालक को हिरासत में लिया। इसके साथ ही घातक ट्रेलर को भी जब्त कर लिया गया है। इधर इस हादसे के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात ठप रहा। অ্যাকচুয়ালি আমি ওই রাস্তায় চলাচল করি, তো আমি একটা কাজে ওখান থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। তো আসার সময় দেখলাম যে হঠাৎ করে ওই সেভিকটাকে দু তিনজন লোক, একটা ট্রাক হরিয়ানার গাড়ি ছিল, তো 16 চাকার গাড়ি, ওটা ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসছিল। দেন দেখলাম ওদের সব ফ্লিটিং হচ্ছিল। তো আমি ওই দৃশ্যটা দেখতে পারিনি অতটা ভালো করে। তো লোকজন পাবলিক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তো আমি ওইটা দেখে তারপর চলে আসলাম। একদিন হয়তো ও আমার সাথে একদিন ওখানে গিয়েছিল, আমি ভাবছিলাম যে ওর বাড়ি ওখানেই। তো আমি এসে দেখি ওখানে বাড়ির লোকজন জমা হয়ে আছে, তো ওনাদেরকে আমি পরে ডিটেলসে সব কিছু বললাম। তো এখানে তো এসে দেখি যে উনি এক্সপায়ার করে গেছে। ও ওই ট্রাফিক পয়েন্টেই দাঁড়িয়েছিল। তো আমি জাস্ট ওই মহাকালগুড়ি চৌপতি থেকে ব্যাক করে আসছিলাম, ওখানেই নামিয়ে ব্যাক করে আসছিলাম। তো ওই মুহূর্তে এরকম অবস্থা হয়েছে, মানে 5 মিনিটের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। পয়েন্টেই দাঁড়িয়েছিল, ও ট্রাফিক চলাচল করছিল, তো সিগন্যাল করছিল। হ্যাঁ, তো আমি নামিয়ে জাস্ট মানে 5 মিনিটের মধ্যে আসাতেই এই ঘটনাটা দেখেছি।